عليكم. أنا مدام نورة الجباري. مرحبا بكم على قناة يوتيوب نورة الجباري Vitrail. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis madame Noura Jbari. Aujourd'hui, on va faire un autre projet sur Vitrail. Donc, on va travailler avec le barniz céramique. Voilà, c'est ce qu'on met sur céramique une fois séché. اليوم غادي نستعملوا هذا البرنيز ديال السيراميك ومع les paillettes. Bien sûr, on va utiliser des paillettes. هاهما بهذا الشكل هذا. هكا لي باييت وغادي نشوفوا كيفاش غادي نخدموا على اللوحه ديالنا. ما تنساوش تدعموا القناه ديالي بلي لايك وتابوناو فيها وتبارطاجيو، فهذا غادي يخلي الناس اخرين انهم يستافدوا. اليوم جبت لكم هذا البروجي اللي هو سهل، كلشي يقدر انه يديرو وغادي ينال الاعجاب ديالكم. Donc aujourd'hui on va faire un projet qui est très facile pour tout le monde, les débutants surtout. Donc tout le monde peut le faire chez lui. Donc et j'espère que ça va vous plaire. Et c'est une idée qui m'est venue parce qu'on me pose des questions sur une façon de dessiner qui n'est pas un petit peu coûteuse, ou bien qu'on puisse dessiner sur vitrail et de faire de la décoration. Donc j'espère que mes idées vont vous plaire et que vous allez le réaliser chez vous. Donc à tout de suite. Voilà. Donc maintenant on va prendre notre tableau. Alors nous avons un tableau 40 x 50. غادي ناخذ هذه اللوحه اللي هي 40 على 50 سنتيمتر. بطبيعه الحال غادي نحتاجو اننا نحيدو البلاستيك ديالها. دونك je vais enlever son plastique. Voilà. Voilà. Et on va dessiner bien sûr un projet qui va vous plaire bien sûr. Alors je vais enlever ça aussi, là, les petits coins. Mais on les garde lorsqu'on veut, par exemple, voyager avec lui pour l'offrir ou bien le vendre. D'accord. Alors il faut toujours les garder pour bien protéger la toile. Donc comme vous voyez, elle est un petit peu poussiéreuse, même s'il y a le plastique. C'est pour ça qu'il est conseillé de bien sûr prendre la vitre et la nettoyer. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors ici je vais juste on pousse les petits coins en fer. Voilà. هنايا غادي نتكحزو هادو ديال الحديد باش نصيبوا اننا نخرجوا هاد الحديده ديالنا ديال الدجاجه ديالنا تخرج ونستطيعوا اننا نشتغلوا عليها بكامل السهوله. هانتوما كتلاحظوا صافي ملي كنحيدوه كندفعوا الدجاجه بحال هاد الطريقه هادي. alors on a qu'à pousser. Voilà. Et on va avoir le cadre bien sûr. Je vais le mettre à côté de moi et nous avons le vitrail. Alors j'ai besoin du vitrail. Voilà. Alors on va le nettoyer. غادي نمسحوه اولا. غادي نستعملوا اول حاجه هو l'aqua vitre ثم الماء. Alors je vais utiliser l'aqua vitre. نستعمل l'aqua vitre عاد غادي نستعمل الماء. غادي نحتاجو لي سيرفيات الماج. انا غادي نحاول نقرب لكم باش تشوفوا اكثر. هنا غادي نشوفوا هنايا ها هما كتلاحظوا عندي هنايا لاكوا فيتر. نتمنى انكم تكونوا تشوفوه. فوالا لاكوا فيتر. وهذا الماء عادي، هذا غير الماء عادي. فوالا الماء. وبيان سور غادي نحتاجو لي لانجيت. فوالا. وهذا كي قلت لكم ها هو برنيز ديال السيراميك. هذا غادي نحتاجوه اليوم مع طبيعة الحال لي بايات. وغادي نستعملو اوسي لي كوردون. دونك تابعوا معايا. اول حاجه غادي
ندير لا كوافيتر ديالي ها هو كيف تلاحظوا. غادي نمسحو هاد الدجاجه ديالنا مزيان. كتلاحظوا ها هي من الجوانب بجوج من جوج جهات، يعني ماشي حتى هي الجهه اللي بنا رسمو عليها، فخصها تمسح من جوج جوانب. علاش؟ لان الدجاجه ديالي خصها تكون نقيه اولا من جوج الجوانب، باش الدجاج كي تعرفوه خصو يكون تيبان نظيف وكيبان زوين. حتى الا رسمنا عليه فكيكون يعني كاين واحد كيبانوا الالوان، كتبان الالوان بارزه، وكنستطيعوا اننا يعني نرسموا بكامل السهوله حتى هي. كذلك هاد لي لانجات وهاد لي سيرفيات خصهم يكونوا كاليتي، ما يخليوناش دوك بحال كريكبات في الدجاجه. فإلا استعملنا مثلا بابي تواليت فتيخلي لنا واحد الكريكبات. دونك يفو يوتيليزي des serviettes en papier ou bien les lingettes. Pourquoi il ne faut pas utiliser le papier toilette? Parce qu'il laisse des comme de sortes de grumeaux. Donc ils vont rester sur la vitre, et lorsqu'on va peindre, ils vont nous faire comme des petites bulles ou des petites bouboules sur notre vitre. C'est pas bon, voilà. Notre vitre, regardez là, elle est bien propre, voilà. Donc voilà, donc maintenant on va dessiner. Alors pour dessiner, qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai ici un dessin qui va vous plaire. Bien sûr, j'ai opté pour 2 papillons. Voilà, ça c'est notre projet d'aujourd'hui. Alors j'ai 2 papillons et j'ai 2 oiseaux. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie de vous faire un dessin qui est facile pour les débutants. Alors j'ai opté pour ça, et en plus pour la technique que je vais vous montrer, ça va être facile pour vous. Alors هنا عندي جوج ديال الفراشات، ها هما كي تلاحظوا هو المشروع ديالنا اليوم. غادي نرسموا هاد جوج فراشات، زائد غادي ندير واحد الطوير طائر وطائر اخر. ها هما جوج طويرات وجوج فراشات باش يبان لكم كيفاش غادي نستعملوا هاد البرنيز ديال السيراميك على الجوج. تابعوا معايا. فوالا. دونك اول حاجه غادي ناخذ هذاك اوراق ابيض باش كيبين ليا بعدا الطراساج ديالي، وكنشوف اش كندير بحال هاد الطريقه هادي. faut toujours prendre un fond blanc pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on fait sur la vitre. انا غادي ندير الفراشات ديالي نصايبهم، وغادي نجي نزومي باش نوري لكم الطريقه ديال الطراساج باش كلشي يستافد معايا في هاد الحصه هادي. Alors je vais vous montrer tout de suite la technique comment on fait pour que tout le monde puisse le faire chez lui. Bien sûr غادي نخلي واحد شويه على حساب الكادر باش يبان لي الفراشه. انا باغيه الفراشه يبانوا الجوانب ديالها كاملين. فوالا بدا نستافد انا من الفراشات يبان ليا كاملين. دونك انا دابا غادي نزومي باش يبان لكم. فوالا هاي كي تلاحظوا هنايا ها هما الفراشات ها هي في الدجاجه. يعني دابا غادي نطراسيهم بالفوتر. نتوما تيبقى لكم لو شوي، اما تستعملوا الفوتر ولا تستعملوا الجلوتين جلو يعني هذوك ديال الطراساج، اولا الطريقه اللي كنت وريت لكم في الفيديو ديال كيفاش تختاري هذا الطراساج ديالك ديال الفيتراي، اولا تاخدي داك الغولياف اللي عادي معروف كيتباع مع الصباغه ديال الفيتراي، راه موجود متوفر في جميع المحلات اللي كيبيعوا هاد الماتériel ديال الرسم على الزجاج. Alors je disais que pour le traçage on peut soit utiliser des feutres permanents, soit on va prendre le gluten glue,
en couleur, ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur qui vous plaise. D'accord? C'est le même résultat. On peut prendre la grande bouteille aussi, elle est plus économique. Donc il y a plusieurs couleurs. Normalement, il y a le traçage de vitrail. Vous pouvez prendre le relief de traçage de vitrail. Alors à tout de suite, je vais vous montrer comment on va bien sûr tracer sur ce vitrail. Alors il n'y a pas plus facile. Voilà. Donc j'ai ici mon dessin et je trace tout simplement. Voilà. J'ai ici un cure-dent, je prends un cure-dent. Si, bien sûr, je veux nettoyer, je nettoie très rapidement, voilà, très facilement. Alors, il faut juste tenir la vitre parce qu'elle est en train de bouger, d'accord? Donc, je vais essayer de la coincer, alors attendez. Voilà. الوغ ممكن اننا نستعملو طرساج غليظ، كذلك ممكن نستعملو طرساج رقيق اللي بغينا. بيت الغليظ ها هو طرساج غليظ، بحال دابا هنا الا بغيتي نديرو طرساج غليظ نديروه غليظ. ها هو نوريكم الطريقه. ها ممكن اننا نديروه غليظ اولا نديروه رقيق. هاي الطريقه عرفتوها. كذلك نفس الشيء هنايا غادي ناخذ الدجاجه ديالتي غادي نطرسي كامل السهوله. ماشي انا اوبليجي انني نتبع الرسم كما هو، انتي بحال كتكوني مثلا كتانسبيري من الرسم فقط، يعني انك انتي تيبقى لك لو شوا ديالك ديال انك كتختاري كيفاش تراسي اللي بغيتي بكامل السهوله بحال هاد الطريقه هادي. اولا تقدري ديريه بالغولياف، انا دابا وريت لكم غير هاد الطريقه هادي. وكذلك ممكن انني نستعمل بالغولياف. غادي نعاود نمسح الدجاجه ديالي باش نوريكم كيفاش غادي نمسح الدجاجه ديالي باش نوريكم الطريقه ديال كيفاش غادي نستعملوه بهذوك يعني اللي قلت لكم الجلوتين جلو باش يعطينا واحد المنظر جميل اكثر. هيا غادي نعاود نمسح الدجاجه كي تلاحظوها كامل السهوله كيتمسح، غير هو راه الا نشف ما باقيش غادي يزول. ها في الاول قبل ما يشف تيكون ساهل في النيطواياج، من بعد راه ما كيبقاش زوين، تيبقاش تيبغي يحيد. يعني باش تكونوا عارفين ان هاد النقط خصكم ضروري تحيدوهم. راه الا درتو هاد الصباغه ديال الفيتراي مع هاد الفتخ غادي يولي لكم داكشي كحل، ما تصوروش غادي يعني العمل ديالكم غادي يتوسخ. Alors il faut enlever même les petits points du feutre. Pourquoi? Parce que si vous laissez un tout petit peu, il va noircir votre couleur et bien sûr laisser des taches sales sur votre tableau. Alors maintenant on va faire avec le gluten glue comme je vous ai dit. Regardez comme c'est beau. Alors il faut tenir et faire vite parce que le gluten glue est comme le relief. Il faut faire rapidement, sinon ça va se coller. C'est pas grave si il est comme ça. Quand il sèche, il devient très joli. Regarde, très joli. Il donne une magnifique couleur. D'accord?
Et vous pouvez tracer avec d'autres couleurs, bien sûr, si vous voulez. Donc, vous avez toujours le choix de faire de prendre la couleur de votre choix. هنا غادي نعاودو الترصاج ديال هادي نديروها في الارجونتي. Alors ici, on a utilisé le gluten glue parce que je disais toujours que qu'on peut tracer avec le feutre, soit avec le gluten glue. Et je n'ai jamais montré ça sur l'une de mes vidéos. Donc aujourd'hui, je vous montre. Voilà. Donc c'est très joli. Ça donne un relief qui est très bien. D'accord? C'est très joli. Surtout quand ça sèche, il donne une couleur magnifique. Donc ici pour les antennes du papillon aussi, voilà. 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 Regardez, c'est très joli. Quand ça sèche, ça devient encore plus joli. Et on va aussi faire les antennes pour celle-là. Comme ça. Vous allez voir avec moi. Voilà. Voilà. Alors, je prends mon cure-dent et je fais comme ça. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est une autre technique de dessin sur vitrail. Je peux utiliser seulement les gluten glue. Regardez. Ça, c'est avec le gluten glue. Pas avec les paillettes et la peinture de vitrail, mais seulement avec le gluten glue. C'est très joli, ça donne aussi une belle couleur. Ici aussi, on va ajouter un petit peu, bien sûr, de gluten glue, comme ça. Bon, regardez. Et je vais tout simplement appuyer avec mon bâtonnet. Voilà. Ou bien avec l'aide d'un cure-dent. Ce que vous voulez. Ce que vous préférez. Ce qui est plus simple pour vous. D'accord? Voilà. Et je fais comme ça. Regardez, c'est très joli. Je laisse les bords qui sont un petit peu gros. Et je mets à l'intérieur. Quand ça va sécher, ça va donner une très jolie couleur. Voilà. Bien sûr, si vous trouvez que c'est faible, on peut aussi ajouter plus de paillettes. La même couleur. D'accord? Donc ici, j'ai mes paillettes. Voilà. Donc je peux ajouter, voilà. Tout simplement, voilà. Regardez. Je vais ajouter mes paillettes sur mon gluten glue. Voilà. Il faut faire attention, d'accord, pour que ça ne déborde pas. Avec plus de paillettes, bien sûr, ça va se coller bien. Et en plus, il va donner plus d'effet sur notre vitre. Ah, avec mes mains, pardon, regardez, mes mains sont sales avec le vitrail. Mais j'y peux rien, j'aime. Regardez, j'ai même eu un petit accident, regardez, mes mains avec le vitrail. Il s'est cassé sur ma main. C'est pas grave. هادو الاثار ديال الجاج كانت تهرس ليا وجرح ليا يديا فاش تنخدم بالجاج، فماشي مشكل، فتنحاولوا نشتغلوا. ها هو النتيجه شتيها جميله جدا. هنا زدنا هادوك لي بايت على هاد الجلوتين جلو عطانا هاد النتيجه. faut bien remplir hein. هنا كنعمرو مزيان، شتيها حيت تينشف راه تيعطي واحد النتيجه رائعه. واخا تيبان هكا ما زوينش، ملي كينشف كيبان عاد تيبان النتيجه ديالو اكثر، تيبان زوين بزاف جميل. هذا الارجونتي، يعني الارجونتي غادي ندير ليه نفس العمليه وغادي نتلاقاو. Alors regardez ici, j'ai ajouté les paillettes argentées.
sur le deuxième papillon. Regardez, comme c'est très joli. Alors le premier c'est celui-là, avec le doré. Et le deuxième c'est avec l'argenté. Regardez, j'ai ajouté les paillettes. Bien sûr, quand ils vont sécher, vont donner un effet plus joli que ça. Je sais que ça a l'air comme une crème gélatineuse. Normalement, c'est le gluten glue, il est comme ça. Mais quand il va sécher, bien sûr, il va donner un éclat très joli. Son effet est très beau. Vous allez voir le résultat. Alors là, tout de suite, on va terminer. Je vais terminer et on va se voir tout à l'heure. D'accord? Alors, je vais terminer avec les, bien sûr, gluten glue. Et on va voir le résultat qui va être magnifique, bien sûr. Et je vais vous montrer aussi avec céramique. Je vais juste tracer. Je veux que mon papillon soit en couleur. Voilà. Alors, je vais zoomer pour vous, pour que vous puissiez voir comment j'ai tracé mon papillon. Donc, celui-là, je vais le tracer avec le bleu. Voilà. Alors, celui-là, je l'ai tracé avec le rouge. Et celui-là, je vais le tracer avec, bien sûr, le bleu. Alors, regardez, c'est très facile. Je prends mon gluten glue, d'accord? J'essaie de le faire tomber, de tomber le contenu de la bouteille, d'accord? Je vais le poser, essayer de tirer en haut et de déposer le gluten glue. الوغ غادي نشد هذاك الجلوتين جلو ديالي، القرعه ديالي ها هي، غادي نديرو طالع ونجبد عندي بهاد الطريقه هادي. هاي شتا وكنطرس بحال الشكل ديال الغليف اللي عندنا. فوالا بهاد الطريقه هادي. شتا ها هو الطرس هانينا، راه تيجي حتى هو زوين ملي كينشف، عاد تيعطي المنظر ديالو هكا. ما كيبانش زوين، انا عارفه انه دابا ما كيبانش لكم زوين بطبيعه الحال. ها هو كتلاحظوا هنايا الاحمر جا ممتاز جدا، وهنايا غادي نكملو باللون الازرق لان حتى هو تعطي واحد اللمعان، واحد الرؤيه زميله في واحد البهاء في الخدمه ديالنا. ها تندير هكا وكنهز هذاك الجلوتين جلو كنجر لعندي بهاد الطريقه هادي، بحال دابا هادي كنعاودو نرجعو وكنديرها بحال هكا فقط، ولا اسهل. فوالا كتلاحظوا كيجي مزيان بزاف. بحال دابا مثلا بان لك ان الطراساج ديالك باهت، فكتزيدي لي بايت tout simplement. Alors si vous voyez que y a peu de paillettes dans le gluten glue, on ajoute tout simplement les paillettes. Je vais vous montrer tout de suite comment.
On va juste terminer l'autre côté du papillon. Regardez, donc ici c'est le relief. Alors je prends mon gluten glue, j'appuie bien. ناخد الجلوتين glue نبرك بزاف ونجي لهنا وندير بحال هكا. فوالا فوالا بهاد الطريقة. ولا أسهل. ولا أسهل. شفتها تري جولي. ها هو باين واحد المنظر جميل جدا. كذلك هاد لونطوراج ديال هاد البابيون من هنا بغيت ندير ليه بحال هكا. انا بيتو كامل يكون داير ليا بالازرق باش يبان الجسد ديال هادي البابيون ديالي مقارنة مع فوالا. وبالنسبة للأحمر فتا هذا بيت الجسد ديال البابيون ديالي يبان. فوالا داير هداك اللوج ملي قلت لكم تينشف عاد تيبان. انا دابا غادي نوري لكم كيفاش غادي ناجوتي ليه هذاك البايت. بالنسبه للبايت الا بغينا نزيدوهم ها هو عندي بحال دابا هنا. ولا اسهل غنجي غنحط في هذا المحيط اللي غادي. alors si je veux ajouter les paillettes je n'ai qu'à verser, d'accord, je vais étaler tout au long de la partie que je veux bien sûr où je veux ajouter bien sûr mes paillettes. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Moi je veux tout au long du papillon, alors je mets tout au long du papillon. alors انا باغيه ندور هذا البابيون بهاد لي باييت فكندورو بحال هاد الطريقه هادي. شتا كنخليه باش يشرب ليا مزيان بهاد الطريقه هادي. شتا دابا ها هو فقط هنايا غادي نحاول انني نمسح هادوك الجوانب باش ما نخليش يعني شي حاجه اللي تاثر ليا على الشكل ديالي ديال البابيون ديالي. بطبيعه الحال غادي تصايبوا المقياس اللي نتوما باغيين. داكشي اللي شايط غادي نديروه في الجانب الاخر بطبيعه الحال حيت حنا عندنا جوج الجوانب. ها هو غادي في الجانب الاخر. وغادي نستعن بهذا ديالي. فوالا خيبان لكم بهذا الشكل هذا. غادي نحيد هذا الاحمر اللي من الفوق نديرو في الراس ديال البابيون وغادي نجيبو هنايا. ها هو غادي ندور عليه البابيون كامل. انا باقي عندي الزوائد. ها كيجي الشكل ديالو رائع مفاش تينشف. دابا ما باينش مزيان. غادي ناخذ واحد ها هو ما شاء الله جاو زوينين. alors regardez comme c'est beau, c'est joli. Voilà, donc là je vais terminer le traçage et on va revenir sur notre tableau. alors هنايا غادي تشوفوا معايا المراحل كيفاش غنترسم. alors je vais terminer mon tableau, vous allez voir avec moi comment je vais faire. D'accord, je vais essayer de faire rapidement pour ne pas tarder parce qu'il nous reste aussi le coloriage, etc. Donc ça prend un petit peu de temps. D'accord. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de vous rapprocher.
Alors ici, j'espère que vous voyez bien parce que je vais vous montrer comment on va colorer avec le برنيز. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نلونو بالبرنيز. نتمنى انكم تتابعوا معايا. فوالا هانتوما باش